सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। सहार मु बखैर। सुबह बखैर। स्ता नूम څه دی؟ आपका नाम क्या है? زما نوم ابراهیم دی. मेरा नाम इब्राहिम है। کوی شي انګلیسي خبرې وکړي؟ क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हो? او زه کولی شم. हाँ, मैं कर सकता हूँ। آیا ته امریکایي؟ क्या आप अमेरिकन हैं? نه زه نه یم. नहीं, मैं नहीं हूँ। ته د کوم ځای څخه یې؟ आप कहाँ से हैं? زه د انډیا څخه یم. मैं इंडिया से हूँ। زه د افغانستان یم. मैं अफगानिस्तान से हूँ। زه د پاکستان څخه یم. मैं पाकिस्तान से हूँ। ستا په لیدو خوښ شوم. आपसे मिलकर खुशी हुई। د مننې وړ نه دی. तारीफ के लायक नहीं। خبرو د کولو لپاره مننه. बात करने का शुक्रिया। هیله کوم कोई बात नहीं। د نورو درسونو لپاره موږ ټک ټاک کې فالو کړئ. مننه. मज़ीद दरसों के लिए टुकटाक पर हमें फॉलो करें।